नमस्कार बंधुगण आज समय प्रत्येक व्यक्ति को एक भल एवं अधिक आय आवश्यक किंतु प्रश्न उठे जे आम आमर आय किपरि वृद्धि करवा तेरे बंधुगण आज आम आपण को यही वीडियो रे कहबू जे आपण किपरि निजर आय वृद्धि करें कारण जदि तुम्हें देख भल जीवन यापन बंचिबा पई भल रोजगार हेबा बहुत गुरुत्वपूर्ण तेरे बंधुगण जदि आपण मध्य निजर कम आय पई चिंतित तेरे चिंता करिवार आवश्यक नहीं कारण आज आम आपण को एपरि किछि उपाय कहबू जहाँ को आपणे आपणकर आय वृद्धि करें तेणु बंधुगण यही विषय रे जानिबा पई दयाकोरी वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु तेबे बंधुगण आसंतु देखिबा सही पद्धति गुड़िक कौन नंबर 1 फालतू खर्च करंतु नहीं एवं टंका संचय करंतु जहाँ द्वारा आपण को सही टंका रे निजर व्यवसाय आरंभ करि परिबे बंधुगण टंका संचय करिवार सबुठु सहज उपाय होछि आपण समस्त टंका एकाथरे खर्च करंतु नहीं बरं आपण टंका पाइबा मात्रे आपण एथिरु संचय टंका बाहर करी अन्य एक अकाउंट रे जमा करंतु एहा करिवा द्वारा टंका संचय करिवे एवं एथिरे आपण ऑटो डेबिट विकल्प मध्य व्यवहार करि परिबे जहा द्वारा आपणक अकाउंट को टंका आसीबा मात्रे एहार किछि परसेंट आगुआ काटी अन्य अकाउंट को चली जिवो एवं आपणकर टंका पूर्वरु अलगा होई जिवो एवं तापरे आपण केवल बळका टंका खर्च करि परिबे एथि पई प्रथमे आपणको निष्पत्ति नेबाकू पड़िबो जे आपण संचय खाता रे केते टंका रखिबाकू चाहुचंती जदि आपण चाहंती तेबे आपण कम टंकारे आरंभ करि परिबे एवं एहा एते वृद्धि पाइबो जे आपण एहा जानि मध्य पारिबे नहीं तापरे धीरे धीरे आपण आपणकर टंका वृद्धि करि परिबे एहा करिबा द्वारा आपणको प्रति मासरे टंका संचय करिबा विषय रे चिंता करिबाकू पड़िबो नहीं एवं आपणकर टंका सहजरे संचय हेबो एवं जेतेबेले आपण अधिक टंका संग्रह करि परिबे सेतेबेले आपण एहा सहित एक बिजनेस आरंभ करि परिबे नंबर 2 एक मासिक बजेट प्रस्तुत करिबाकू निश्चित करंतु बंधुगण टंका संचय करिबा पई आपणकर मासिक बजेट प्रस्तुत करिबा सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कारण बजेट टंका संचय करिबा एवं अधिक टंका रोजगार करिवार सबुठारु प्रभावशाली उपाय विवेचना करा जाय एही बजेट रे आपणको आपणकर मासिक आय लेखिबाकू पड़िबो तुमे प्रति मासरे केते टंका रोजगार कर तुमे टंका केउठारु पाइबो एहा परे आपणको एथिरे आपणकर खर्च लेखिबाकू पड़िबो एवं सेही खर्चर आपणको प्रति मासरे केते टंका संचय करिबाकू पड़िबो ताहा मध्य अंतर्भुक्त करिबाकू पड़िबो एहा करिबा द्वारा आपणको प्रति मासरे केते टंका संचय करिबाकू पड़िबो एहार एक धारणा मिल जिवो तेणु बंधुगण संचय करिबा पई आपणको एक मासिक बजेट प्रस्तुत करिबाकू पड़िबो एवं बजेट प्रस्तुत करिबा परे आपण प्रति मासरे सहजरे टंका संचय करि परिबे कारण जेतेबेले आपण एहाको आपणको बजेट रे शामिल करिवे तेबे आपणको प्रति मासरे टंका संचय करिबाकू पड़िबो एवं जदि आपणको आय एते नुहे जे आपण प्रति मासरे टंका संचय करि परिबे तेबे एपरि परिस्थिति रे आपणको आपणकर आय वृद्धि करिबाकू पड़िबो तेणु बंधुगण आज ही आपण मासिक बजेट प्रस्तुत करंतु नंबर 3 इन्वेस्ट करंतु बंधुगण जदि आपण आपणकर आय वृद्धि करिबाकू चाहछंती तेबे आपण टंका संचय करिबा सहित इन्वेस्ट करिबाकू मध्य गुरुत्वपूर्ण एवं आपण टंका केवल थरे नुह बरं अनेक थर इन्वेस्ट करिबा उचित तेबे ही आपण एथिरु भलो आय करि परिबे प्रायतः देखा जाय जे किछि लोक भावंती जे से माने थरे निवेश कले ताहा तांको सारा जीवन पई यथेष्ट किंतु एहा नुहे कारण जीवन रे अनेक थर आपणको आर्थिक लक्ष्य परिवर्तन होई पारे एवं जीवन रे प्रत्येक पर्याय अनुसार भिन्न भिन्न आवश्यकता होई पारे तेणु आपण सेही अनुसार निवेश करिबा उचित एवं एथिरे परिवर्तन मध्य करिबा दरकार उदाहरण स्वरूप आपणकर बयस 20 रु 30 वर्ष मध्य रे तेबे एही बयस रे आपण सहज रे एपरि एक स्थान रे निवेश करि परिबे जेउठारे आपण विपद रे सम्मुखीन होंती कारण क्षति हेले मध्य आपण एहाको सहज रे सहय करि परिबे एवं अधिक टंका रोजगार करी एहार भरणा करि परिबे किंतु बयस बढ़िबा सहित आपण अधिक रिस्क नै परिबे नाही एवं जेतेबेले आपण रिटायर किंबा बाध्यक आड़कू जाउछंती आपण कोनोसी विपद नै परिबे नाही एही परि जीवन रे प्रत्येक पर्याय रे तुमर आवश्यकता परिवर्तन हुए एवं तुमर काम करिवार क्षमता मध्य परिवर्तन हुए तेणु आपण समय समय रे आपणकर आर्थिक लक्ष्य को मन रे रखी निवेश करिबा उचित एवं जीवन रो आरंभ रे केवल थरे निवेश करिबा यथेष्ट बोली भाबिबा उचित नुह नंबर 4 निजर किराणा स्टोर आरंभ करंतु बंधुगण कोरोना परे किराणा स्टोर व्यवसाय मध्य बहुत भल भाव रे चलिबा आरंभ करिछि कारण समस्तंकु राशन आवश्यकता अछि जदि आपण चाकरी करूछंती तेबे आपण एही सहित आरंभ करि परिबे एवं एथिरु आपण पृथक आय पाइबा आरंभ करि परिबे आरंभ रे आपण एथि पई भड़ा रे एक दुकान नै परिबे एवं कम बजेट रे मध्य याको आरंभ करि परिबे तापरे तुमरो काम बढ़िबा सहित तुमे तुमरो दुकान को
ଆହୁରି ବିସ୍ତାର କରିପାରିବ। ଆଜିକାଲି କିଛି କମ୍ପାନୀ ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ କମ୍ ଟଙ୍କାରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ସେଟଅପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ସେମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେମାନେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବେ। ଏହାପରେ ଆପଣ ବିଜନେସ୍ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ବିକ୍ରୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ ବିଜନେସ୍କୁ ବିସ୍ତାର କରିପାରିବେ। ତା ଛଡ଼ା ଆପଣ ଦୋକାନର ଯଥାସମ୍ଭବ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପାଖରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଦୋକାନ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଦୋକାନରେ କିଛି ରିହାତି ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ କିମ୍ବା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଅପେକ୍ଷା କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଜିନିଷ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ଦୋକାନକୁ ଆସିପାରିବେ। ନମ୍ବର 5, ଇଣ୍ଟିରିୟର ଡିଜାଇନ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଭାରତରେ ଇଣ୍ଟିରିୟର ଡିଜାଇନର ବ୍ୟବସାୟ ବହୁତ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଏବଂ ଏହି ବିଜନେସରେ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ବହୁତ ଅଛି। ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆ ଆଧୁନିକ ହେବା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେ ଇଣ୍ଟିରିୟର ଡିଜାଇନ ଦରକାର, କାରଣ ସମସ୍ତେ ନିଜ ବୋରିଂ ଘରକୁ ଏକ ଭଲ ଡିଜାଇନ ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଏବଂ ମଡେଲ ରୋଷେଇ ଘର ମଧ୍ୟ ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ଅଛି। ଏହି ବିଜନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗାଯୋଗ କ୍ଷମତା ଏବଂ ପରିଚାଳନା ବହୁତ ଭଲ ହେବା ଉଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ କ୍ଲାଏଣ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଭଲ ଭାବରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦରକାର ଅନୁଯାୟୀ ଡିଜାଇନ ତିଆରି କରିପାରିବେ। ଏହି ବିଜନେସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ନିବେଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆରମ୍ଭରେ ଆପଣ ଘରୁ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ଏକ ୱେବସାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପାନୀକୁ ଅନଲାଇନରେ ପୋଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ କାମକୁ ବିସ୍ତାର କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ବିଜନେସକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଥାସମ୍ଭବ କମ୍ପାନୀର ବିଜ୍ଞାପନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆପଣ ସୋଶାଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ କାମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଫଟୋ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ପୋଷ୍ଟ କରିପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କାମ କରାଇବା ପାଇଁ ଆସିପାରିବେ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କ ନିଜରେ ଏକ ଆଲବମ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯଦି କୌଣସି ଗ୍ରାହକ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କାମ ଦେଖାଇ ପାରିବେ। ତାପରେ ତୁମେ କାମ କରିବା ସହିତ ତୁମର ବିଜନେସ୍ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ତୁମକୁ ଜାଣିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଏବଂ ତୁମେ କାମ କରିବା ଜାଣିପାରିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା କିଛି ପଦ୍ଧତି ଥିଲା ଯାହାକୁ ଆପଣେଇ ଆପଣ ସହଜରେ ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଏତିକି। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ତୁମେ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିଥିବ।